हास्ते विधानसभा चंगबरनि साल साख्लायजागौनि यागुल' चंगबरनि सामुंनि बाजा तांफोराव दाक्ति ददरखे सामुंनो चेंगि तंलायो चंगबरनि मथनि साख्लायजागौमै तेलेमुरा बाखास्तिनि कायथाम विधानसभा केन्द्रबो नांगमनि ईवीएम मेशिन रक चासालनि हरनो तुनुरि जाखा ओ ईवीएम मेशिन रकनो तेलेमुरा बाखास्तेफोरनि हाबानकनि स्ट्रं रूमो गराक नाय मोथांनि बिसिंतै तंजाखा कायथाम विधानसभा केन्द्रनि बागै ईवीएम मेशिन रक रहरजाखा आब्रनंखा नैजिस्नि कल्याणपुर प्रमोदनगरते 24 तेलियामुरा विधानसभा ते 24 कृष्णपुर विधानसभा केन्द्रनि बागै आबन्ते तेलियामुरा बखास्तेफा हायकिबा रिटार्निंग ऑफिसर अभिजित चक्रवर्ती साका गराक नाय मुथांनि गराक नायकिनि बिसिंतिखे गुबुननि थोंरों बदलनि मानजक मुंबाय स्ट्रं रूमो तंजाखा चंगबरनि मथनि साख्लायजागना बाय नांगमनि तांबतां नाहाजाखा ईवीएम मेशिन तन्ना बागै बोतेबो साका ओ बिसिओ नांगमसक ईवीएम मेशिन स्लाय तेबो 30% गोबां ईवीएम मेशिन जाखा चंगबरनि मथनि फासिंते बुद्रमानि सालो ईवीएम मेशिन नगद जोंजाल नगजाखे बुद मारि अंगेतै आबनि बागै ओ जोंजालनि काटिना बागै ओ तांबतां नाहाजाखा नि साका খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট ওয়ার হাউস থেকে ভিভিপ্যাট গুলো পেয়েছি আমাদের 3টে সিট জন্য 27, 28 এবং 29 এবং রাত্রে গভীর রাত্রিতে আমাদের পুরো টিম এসে এখানে সব স্ট্রং রুমে লোড করেছে। এখন আমাদের সবগুলি স্ট্রং রুমই সিআরপিএফ এর আওতায় আছে। তো বিভিন্ন আগের নির্বাচনগুলিতে আমরা দেখেছি অনেক সময় ভিভিপ্যাটের ডিস্টার্ব দেখা দিত, তাই এবার আমাদেরকে সাফিসিয়েন্ট নাম্বার রিজার্ভ প্রায় 40% রিজার্ভ ইভিএম আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। যদি পোলের দিন কোনো দরকার হয় তা আমরা এগুলো ইউজ করব। আর পুরো সিআরপিএফ এর কর্ডনে এগুলি রয়েছে। স্ট্রং রুম আমরা রেখে পলিটিক্যাল পার্টির যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল ওনাদের উপস্থিতিতে আমরা স্ট্রং রুম সিল করে রেখেছি। কমিশনিং এর ডেট আমরা কমিশনিং করব, কমিশনিং করে ইভিএমগুলোকে আমরা রেডি করব পোলের জন্য।